गोरखा हित सर्वोपरि। और 16 के लोगों के बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सबकी टेस्टिंग सबकी हो रही है, पीपीई किट की पूरी व्यवस्था है और मास्क की पूरी व्यवस्था है। टोटल करीब 41 स्टाफ है, शिफ्ट में ड्यूटी करने आते हैं। बी ग्रेड के स्टाफ भी है, सफाई कर्मी है, 3 टाइम खाना मिल रहा है और खाना जो है बाहर कम्युनिटी किचन से आ रहा है। तो जो सूचना मुझे मिली, अगर वास्तव में ऐसा है तो ये अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन साथ ही इसी सेंटर से कई दिन पहले बहुत सारी शिकायतें आ रही थी साफ़ सफाई को लेकर के, और पीपीई किट और मास्क जो है किसी भी स्टाफ को नहीं दिया गया। तो मेरे ध्यान में था, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ आया। लेकिन अभी बता रहे हैं पीपीई किट और मास्क सब कुछ उनके पास है। और जो घटना पिछले दिनों घटी थी, जो शिकायत आई थी, शायद उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। और अगर ये सब सही है तो जो है मैं यहाँ की टीम को, यहाँ की प्रशासन को, जीटीओ को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिया है तो आप लोगों को अंदर भी जाने नहीं दिया, तो गेट भी लॉक था, वो गेट से भी अंदर। देखिए, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि देखिए रूल्स सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और वैसे भी क्वारंटाइन सेंटर में कोई विजिटर अंदर जाता है तो वो ठीक नहीं है। तो एज पर जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं, रादर मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। और किसी भी नेता को जोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ में करना भी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी जैसे देखा गया कि आप लोग पीपी किट और मास्क वगैरह दे रहे थे, तो उन लोगों ने ये भी लेने से इनकार कर दिया। देखिए, वो तो अच्छी बात है, मेरी बचत हो गई। और जिन लोगों को आवश्यकता है मैं उनको दूंगा। लेकिन कल मैं सिलीगुड़ी में सारे जो है अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में गया, तो वहाँ तो ऐसी कोई सूचना नहीं थी। मैंने सबको पीपीई किट, मास्क वगैरह दिया, और इससे पहले भी मैं देता आ रहा हूँ। और क्योंकि ऐसे समय में देखिए, प्रशासन अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। व्यक्तिगत तौर पे कोई सामाजिक संस्था, एनजीओ या कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर इस तरह की मदद करता है तो मुझे लगता है इसको वेलकम करना चाहिए। कोई चीज़, मान लीजिए पीपीई किट, मास्क, ऐसी चीज़ तो नहीं है, वो तो हमारे ही काम की चीज़ है। अगर ऐसी कुछ बाहर से आती है, अगर रिस्ट्रिक्शन है, तो मुझे लगता है उसको सैनिटाइज करके ले लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आज का अभी आप दार्जिलिंग आए तो कितना दिन ठहरेंगे और आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, अभी तो मैं दार्जिलिंग आया हूँ, और मैं दार्जिलिंग अगले 28 मई को जब पहली बार हवाई जहाज़ चली तो पहले फ़्लाइट से मैं बागडोगरा आ गया था। और जो मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सबके लिए अनिवार्य था, 14 दिन मुझे भी होम क्वारंटाइन रहना था, उसको परसों मैंने पूरा किया। कल सिलीगुड़ी में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में नक्सलबाड़ी, खोरीबारी, आसीदेवा, बागडोगरा, ये सब क्षेत्र में जो अस्पताल थे उन सब का विजिट किया, निरीक्षण किया, क्वारंटाइन सेंटर वगैरह देखा। तो आज के बाद फिर मैं पहाड़ों की यात्रा में हूँ, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक, खरसियों। और मेरी कोशिश ये रहेगी दूर दराज गांव तक मैं पहुंचूं, और जो कुछ भी व्यवस्था है सरकार की सही है उसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर कहीं चीज़ गलत है उसको हाईलाइट करके मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज़ जल्द से जल्द ठीक हो। क्योंकि देखिए, पहाड़ की जो स्थिति है या वेस्ट बंगाल की स्थिति है चिकित्सा को लेकर के बहुत ख़राब है। कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि हमने 100% फुल प्रूफ जो है सब कुछ कर रखा है। यहाँ जो है उचित अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, टेस्टिंग की फैसिलिटी उचित नहीं है, और जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो भी बहुत कन्फ्यूजन है। किसी को 7 दिन घर रख रहे हैं, किसी को 14 दिन रख रहे हैं, टेस्टिंग में डिले हो रहा है। कोई 14 दिन क्वारंटाइन रह रहा है, वो घर वापस जा रहा है, बाद में पता चल रहा है उसका टेस्ट तो पॉजिटिव आया, फिर उसको पकड़ रहे हैं। तब तक तो पता नहीं वो अपना घर छोड़ के ससुराल तक भी घूम लेते हैं, सबको पकड़ करके क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैनेजमेंट ज़रूर है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैंने डीएम से भी बात की है, उनको मैंने चिट्ठी भी, ईमेल भी किया है कि एक बार मुझे लगता है ऐसे समय में बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जीटीओ हो, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, प्रशासन, उसको एक हो करके इस समय अपनी जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ अनुभव है। अगर सब लोग मिल करके बैठेंगे, क्योंकि ये समय कोई राजनीति का समय नहीं हो सकता, राजनीति के लिए बहुत समय मिलेगा और उसके लिए मुद्दे भी बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये समय में सब लोग साथ बैठ करके हम अपनी जनता को सुरक्षा कैसे दें, अगर सब लोग मिल बैठ करके हम इश्यूज़ को लिस्ट अप करें और उसको सॉल्यूशन के ऊपर वर्कआउट करें, तो ये चीज़ें हम कंट्रोल अब भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर में बहुत समय था। देखिए, मोदी जी ने समय रहते लॉकडाउन किया, उस समय कारण था, लॉकडाउन 15 दिन बाद भी किया जा सकता था, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास कोविड के अस्पताल थे,
न टेस्टिंग की फैसिलिटी थी, ना हमारे पास पीपी किट मास्क था। आज देखिए हिंदुस्तान में हर रोज 5 लाख पीपी किट बन रहे हैं। डेली लेवल पे मास्क जो है सैकड़ों में बन रहे हैं, लाखों में बन रहे हैं। और इवन अभी तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज हमारे पास देश भर में जो है 2.5 लाख से ज़्यादा जो है कोविड अस्पताल में बेड अवेलेबल है। और हमारे पास जो है 30,000 से ज़्यादा आईसीयू बेड अभी अवेलेबल है हिंदुस्तान में। तो जो ये समय मिला हमको प्रिपरेशन की, इसकी वजह से आज आप देखेंगे पूरी दुनिया की डेथ रेट जो है 6% के आसपास है, बट हिंदुस्तान की 2.8% है। आज जो है बड़े बड़े देश, आज देखिए 75 लाख से ज़्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव दुनिया भर में है। और आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क 14-15 जो कोविड से सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उनकी जनसंख्या 140 करोड़ है। वहाँ 60 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। हिंदुस्तान की जनसंख्या भी 135 करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ अभी 2,80,000 ही है। तो ये जो दर्शाता है प्रोएक्टिव होकर के केंद्र सरकार ने, राज्यों का भी इसमें सहयोग था, जो स्टेप्स लिए उसके कारण आज हम बाकी दुनिया की तुलना में काफ़ी हद तक जो है हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन थोड़ी निराशा बंगाल को लेकर के जरूर होता है। देखिए बंगाल के अंदर में भी डेथ रेट जो है 5% के आसपास में है, और हिंदुस्तान की रिकवरी रेट जो है 50% है। दुनिया भर की रिकवरी रेट है 51% है। बंगाल की रिकवरी रेट जो है वो 40% है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि डेथ रेट 5% के आसपास, रिकवरी रेट जो है 50 की बजाय 40%। ये दोनों जो डाटा है ये हमको संकेत देता है कि हमारे यहाँ पे उचित जो है अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। अब तीसरी मज़ेदार बात ये है, ये तो वो है जिनको हम ट्रेस कर पा रहे हैं, जिनको टेस्ट कर पा रहे हैं, जो ऑफिशियली ये डिक्लेयर नंबर है, लेकिन अनऑफिशियली अंदर खाने कितना है किसी को नहीं पता। और अभी भी जो है जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनका प्रॉपर उनको केयर करके उनको टेस्ट करना, उनको क्वारंटाइन कराना, उनका रिकॉर्ड रखना, उनको पूछताछ करना, मुझे नहीं लगता है ये ठीक से हो रहा है। और हमारे दार्जिलिंग क्षेत्र में भी मुझे लगता है ये ठीक से उचित ढंग से नहीं हो रहा है, और आने वाले समय में ये बड़ी समस्या बन सकती है। तो चाहिए सरकार को, प्रशासन को इस दिशा में थोड़ा सोचे और इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए हम क्या सॉल्यूशन वर्कआउट कर सकते हैं। देखिए ये इतना आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कोरोना से लड़ना बहुत कठिन है, और जो है इसके अंदर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल के ही काम कर सकती है। मैं जीटीए से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखूँगा, क्योंकि जीटीए के पास वो क्षमता भी नहीं है। टिभी और सेन्टर उनके पास जो रेलवेको एउटा पुरानो अस्पताल रहेछ जसलाई अहिले क्वारेन्टाइनमा कन्भर्ट गरेका छन् यहाँका प्रशासनले। र यहाँका भाइ बहिनीहरूको अवस्था कस्तो छ, डाक्टर नर्सहरूको के कस्तो व्यवस्था छ, ती कुरा जान्न र बुझ्नका लागि म र साथै हामीहरूका विधायकज्यू हामीहरू आएका थियौँ र हामीहरूका अरू एलायन्स पार्टीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ जुन प्रशासनले जुनलाई नियुक्ति दिएको छ यो केन्द्रलाई हेर्नका लागि दाजुसँग पनि हामीहरूको कुरा भयो। खिड्कीदेखि जति पनि भाइहरू बस्नुभएको छ उहाँहरूसँग पनि कुरा भयो। साफ सफाइको एकदमै राम्रो व्यवस्था छ अरे, खानापिनाको नि केही असुविस्ता छैन, खानापिना पनि 3 टाइम सबैले पाइरहेका छन्, क्वालिटी पनि राम्रो छ अरे। त्यसका लागि प्रशासन, जिटिए लगायत जति पनि यो कामका लागि लाग्नुभएको छ उहाँ सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। तर एउटा अप्ठ्यारो र पिरपर्दो कुरो चाहिँ के रहेछ भने अब क्वारेन्टाइन सेन्टरमा आज यहाँ 28 देखि 30 जना जति बसिरहेका छन्, तर त्यति मध्येमा आज पनि कुनैको स्याम्पलको रिपोर्ट आएको छैन। अब एकजना भाइको आज 14 दिन पुरा भइसक्यो क्वारेन्टाइनमा बसेको, अझ 14 दिनसम्म उहाँको रिपोर्ट आएको छैन। अब यसमा के बुझिन्छ भने हेर्नुहोस्, एउटा आइसिएमआर को गाइडलाइनका हिसाबले पनि कुरा गर्नु भने अगर कुनै मान्छेदेखि हामीले स्याम्पल टेस्टका लागि कलेक्ट गरौँ र अगर स्याम्पल त त्यसको रिजल्ट एनाउन्स हुनका लागि 14 दिन 15 दिन मात्रै सम्म लाग्दैछ भने अब 14 दिन 15 दिनमा गरेको त त्यसको रिपोर्ट ऑथेन्टिक हो होइन तो कसैलाई थाहा हुँदैन। द्याट मे नट बी जेन्युइन। अब कसैको पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, त्यसको ऑथेन्टिसिटी चाहिँ भएन। र यो चाहिँ एउटा धेरै अन्याय र अत्याचार हुँदैछ।
र यहाँका जति पनि स्वास्थ्य विभागका मानिसहरू छन्, सीएम लगायत अरू सबै प्रशासन, म उहाँहरूलाई हजुरहरूको तर्फबाट यो भन्न चाहन्छु, यो अन्याय भइरहेको छ क्वारेन्टाइन सेन्टरमाथि। जति पनि पहाड क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा छन् प्राय त यही नै अवस्था छ। त्यही भएर यो रिपोर्ट जुन डिले हुँदैछ यो चाहिँ क्राइम हो। यसलाई चाहिँ लगत्तै हामीले तुरन्तै ठिक गर्नुपर्छ। अन्यथा हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएर मान्छे थुपारेर राख्यौँ भने त्यसको केही औचित्य नै छैन। सो म त्यति भन्न चाहन्छु, यहाँ अरू व्यवस्था सबै ठिक भए पनि तर नानीहरूको रिपोर्ट प्रोपरली टाइमली आएको छैन। त्यसका लागि म अहिले जिल्ला प्रशासन डीएमसँग पनि कुरा गर्छु, सीएमसँग पनि कुरा गर्छु र म त्यसलाई पहल गरेर म कोसिस गर्छु चाँडै रिपोर्ट आओस्। किनभने यो रिपोर्ट चाहिँ स्याम्पल कलेक्ट भइसक्दा 24 घण्टामा सबैको आइपुग्नु पर्ने हो। आज हेर्नुहोस् सिलिगुडीका भित्रमा नर्थ बङ्गाल मेडिकल कलेजको भित्रमा एउटा टेस्टिङ ल्याब चालु भएको छ। त्यहाँ डेली 1000 देखि 1500 जति क्यापेसिटी स्याम्पल कलेक्ट गरेर टेस्ट गर्न पाइन्छ। तर त्यहाँनिर एउटा त्यस्तो व्यवस्था सरकारले दिँदै पनि हामीले हेल्थ चेक गरेर अहिले पनि हामीले प्रोपर तरिकाले त्यसको युटिलाइजेसन गरेको छैन र यो चाहिँ अन्याय हो हामीहरूको जनताका माथि। यो अन्यायका विरुद्ध मैले कहाँ आवाज उठाउनुपर्छ त्यसका लागि म आवाज अवश्य उठाउँछु। राजु आज हजुर दार्जिलिङ पनि जानुभएको थियो है, त्यहाँ हामीले सुन्नु पाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा जानु दिएन अरे, के भन्ने भने यस्तो के हो, यो सत्य कुरो होइन? क्वारेन्टाइन सेन्टरमा जानु दिएन भन्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् कहिले पनि के मतलब सही कुरा गर्दा त्यसको एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ त्यसले। अब यहाँ पनि क्वारेन्टाइन सेन्टरमा उहाँ दाजुले भन्नुहुँदै थियो तल आउँदा हुन्छ ग्रिन जोनमा, म भित्र पसिनँ नि। आफैले बुझ्नुपर्छ। किनभने क्वारेन्टाइन सेन्टर भनेका बाहिरदेखि आएका माइग्रेन्ट वर्कर, लेबर, श्रमिकहरू उहाँहरूलाई राखेको छ। अब उहाँहरूको रिपोर्ट पनि उहाँहरूले पर्खिराख्नु भएको छ। अब कुन पोजिटिभ छन् नेगेटिभ छन् कसैलाई थाहा छैन। त्यो आफै नेताले पनि बुझेर त्यति त मेन्टेन गरिदिनु पर्यो नि। त्यही भएर त्यस्तो केही पनि होइन। म सबै जग्गा गएँ, म हामीहरूको बतासेमा जुन क्वारेन्टाइन सेन्टर थियो त्यहाँ पनि गएँ। यसरी नै गेटमा मैले भित्र जति पनि त्यहाँ ड्युटीमा मान्छेहरू थियो उहाँहरूसँग कुराकानी गरेँ। उहाँहरूले रिपोर्ट उहाँको त सबै ठिकै भन्नुहुँदै थियो। 3 दिन अगाडि दिएको स्याम्पलको रिपोर्ट पनि आयो अरे। अब साँचो हो होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यसको म जाँच पनि गर्छु। तर यहाँ चाहिँ 14 दिन 15 दिन भइसक्यो आएसम्म टेस्टको रिपोर्ट आएको छैन। र त्यसो भन्न मिल्दैन, मतलब रोके जान दिएनन् भन्न मिल्दैन। बतासेमा चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा चाहिँ उहाँ सायद प्रशासनले अर्डर दिएको थियो होला, कुनै पनि बाहिरदेखि आएको मास्क सेनिटाइजेसन नथाप्नु भनेर। उहाँहरूले भने हामीहरूलाई मना गरेको छ नलिनु भनेर। सो मैले जबरजस्ती पनि गरेँ। तर आजभन्दा 7 दिन अगाडि त्यही क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मैले हामीहरूका भाइलाई, हामीहरूको एलायन्स पार्टीका साथीहरूलाई पठाउँ खोइ त्यतिखेर त थापे। आज चाहिँ भन्दै थियो हामीहरूले थाप्दिनँ। मैले पनि भने ठिकै छ, बचत भयो, अब जसलाई चाहिएको छ त्यसलाई दिन्छु नि। त्यही भएर मैले यहाँ पनि ल्याएँ। यहाँ पनि क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मैले मास्क पनि दिइरहेछु, पिपी किट पनि दिइरहेछु। हामीहरूको दिदीबहिनीहरू यहाँ काम गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूलाई त्यो उपयोगमा आउन सक्छ। अब यो एउटा पेन्डेमिक यो सिचुएसनमा हामीहरू सबै मिलेर एक भएर काम गर्ने बेला। अब जिटिए हेर्नुहोस्, म त कहिले पनि मन पराउँदिनँ, मन पराउनु पनि छैन होला। त्यस्तै टिएमसी, कङ्ग्रेस, सिपिएम, बिजेपी पार्टी आफ्नो आफ्नो अलग अलग पार्टी छ, विचारधारा छ, त्यसमा मलाई केही गुनासो पनि छैन। तर यो पेन्डेमिक सिचुएसनको बेलामा चाहिँ हामीले सबैले एकमुष्ट भएर काम गर्नुपर्छ। बिजेपी होस्, टिएमसी होस्, कङ्ग्रेस होस्, जिटिए होस्, प्रशासन होस्, सबै मिलेर काम गर्यौँ भने मात्रै मानव जातिलाई हामीले यो पेन्डेमिकदेखि बचाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र चाहिँ अहिले एउटा अझै प्रश्न है, यो जस्तो यो महामारी चलिरहेको छ है, यो महामारीको समयमा जस्तो हाम्रो यो दार्जिलिङमा जस्तो एउटा टेस्टिङ सेन्टर यदि प्रोभाइड हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ कस्तो होला त? बडा राम्रो कुरो सोध्नु भयो हजुरले। म आज दार्जिलिङ अस्पतालमा गएँ, सुपरिन्टेन्डेन्टसँग बात भयो। मैले उहाँलाई भने के सिचुएसन छ भन्दाखेरि हामीहरूको त्यहाँनिर माइक्रोबायोलोजिस्ट छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो छैन हामीहरूसँग। तर सिलिगुडीमा धेरै माइक्रोबायोलोजिस्टहरू छन्, भाइरोलोजीकै यही विषयको जानकार। अनि मैले उहाँलाई भने अब हामीहरूका पहाडमा त भाडामा यति साह्रो नेता पनि हामीले लिएर आइरहेको छौँ भने यसो हाजिरा तिरेर त्यो माइक्रोबायोलोजिस्ट ल्याउन सकिँदैन भनेर उहाँसँग मैले जिस्केर कुरा गरेँ। र मैले उहाँलाई बताएको छु। त्यतिखेर मैले हामीहरूका हर्षवर्धनजी केन्द्रीय मन्त्रीजीलाई मैले फोन गरेँ। तर त्यतिखेर म मिटिङमा हुनु र उहाँको सेक्रेटरीसँग बात भयो। सेक्रेटरीले भन्नुभयो म सरसँग बात गराउँछु। अहिले म बाटोमा आउँदै दार्जिलिङदेखि खरसाङ
आउँदा आउँदै बीच रास्तामा मलाई मन्त्रीजीको फोन आयो। मैले उहाँलाई सोधेँ, सर दार्जिलिङको पल्लो छेउ र सिलिगुडी त 6 घन्टा लाग्छ, 5 घन्टा लाग्छ, टाढो छ, मान्छेलाई गाह्रो भएको छ, टेस्टिङ हामीलाई फेसिलिटी चाहिएको छ, के गर्नुपर्ने, मैले अस्ति पनि पत्रचार गरिसकेको भन्दा उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो, राजु हामीहरूले आजसम्म 800वटा टेस्टिङ सेन्टर अल इन्डियामा दिइसक्यौँ, 800वटा है। र दार्जिलिङमा तिमीलाई खाँचो छ, हामीहरूले केही पनि रोकटोक गरेको छैन। यहाँ जुन प्रशासन छ, या अस्पतालको प्रशासन भयो, या जिल्लाको प्रशासन भयो, या जिटिएको प्रशासनले हामीहरूले कहाँ टेस्टिङ ल्याब चाहियो र बेसिक निड, त्यहाँनिर एउटा रुम चाहियो, अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, अलिकति टेक्निसियन चाहियो, माइक्रोबायोलोजिस्ट चाहियो। मसिनको चिन्ता नगर्दा हुन्छ, मसिन केन्द्र सरकारले दिन्छ, दिएन भने पनि म एमपी लेडबाट जसरी भए पनि हुन्छ त्यो ल्याउनका लागि म सक्षम छु, म त्यो ल्याइदिन्छु। तर अब जिटिएले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो, मान्छेले टेस्टिङ ल्याब दिएन केन्द्र सरकारले भन्दा हुँदैन। केन्द्र सरकारले जे दिनुपर्ने दिइरहेछ। यो कोरोना महामारीको सङ्कटका समयमा 11,200 करोड रुपियाँ केन्द्र सरकारले पश्चिम बङ्गालका जनता र सरकारलाई पठाइसकिरहेछ। जनधन एकाउन्टमा पैसा हालिदिँदैछ। मनरेगा 182 देखि 202 रुपियाँ पुगिसक्यो बढाएर है। 90,000 हामीहरूको पहाडको जनता र सिलिगुडीको जनताले हर महिना ग्यास फ्री सिलिन्डर उज्जवला योजनाको पाइरहेका छन्। आजसम्म जे पनि गर्दैछ सबै त हजुरहरूले हेर्नुहोस्, केन्द्र सरकारले नै गरेको छ। राज्य सरकारले केही पनि गरेको मैले देखेको छुइनँ। चामल र आँटा दिँदैछ, पहिले पनि चामल र आँटा दिन्थ्यो, नयाँ चाहिँ के गर्यो राज्य सरकारले मैले आजसम्म देखेको छुइनँ। टु बी अनेस्ट, म गलत हुन सक्छु, अगर कसैलाई थाहा छैन मलाई बताइदिनुहोस्। र म के भन्छु भने अब यो बेलामा हामीले जनतालाई भ्रमित गर्ने काम गर्नु हुँदैन। हामीलाई एउटा टेस्टिङ ल्याब चाहियो दार्जिलिङमा, एउटा चाहियो कालिम्पोङमा। र आज मैले दार्जिलिङका सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई सिधै भने, हजुरले यसका लागि जति पनि आइसिएमआरमा फर्म फिलअप र गाइडलाइन्सहरू छ हो त्यो तपाईँले पुरा गर्नु, आइसिएमआरसँग एप्रुभल गर्ने र मसिन ल्याउने काम मेरो। अब भोलि म कालिम्पोङ जान्छु, उहाँ पनि म त्यसरी नै उहाँका जति पनि हामीहरूको अस्पतालका डिस्ट्रिक्ट अस्पतालका इन्चार्ज उहाँलाई भेटेर म यही भन्छु, प्रोसेस तपाईँले गर्नुहोस्, किनभने प्रोसेस त उहाँले नै गर्नुपर्छ। र मसिन ल्याउने र आइसिएमआरदेखि एप्रुभल ल्याउने काम सांसदको मिलेर गर्दा भइहाल्यो नि, न तबिर न मबिर, मिलेर काम गरौँ न। जनताका लागि त काम आउँछ, यही जनताले बिचारलाई भोट दिएर हामीहरूले नेता बनाउँछ। आज बेलामा 18-20 लाखको मसिन पनि दिन सकिएन भने के को नेता। र मेरो भनाइ यति नै छ, मिलेर काम गर्नुपर्छ। जिटिएले काम जति हो जिटिएले आफ्नो काम गरोस्, राज्य सरकारले आफ्नो काम गरोस्, केन्द्र सरकारको काम गर्नको लागि म छु उभिएको। कुनै पनि केन्द्र सरकारको काम अगर भएन भने मलाई प्रश्न उठाउँदा हुन्छ। यहाँ जुन चाहिँ यो त्रिवेणीमा जो हस्पिटल भनिरहेको छ कोभिड हस्पिटल, त्यो त जिटिएले भन्दैछ कि अब के अरे यो यसमा सेन्ट्रलको इच्छा शक्ति छ भनेदेखि त्यो हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नु। के को इच्छा शक्ति? जति पनि बोल्दैछन् केही बुझेका छैनन्। उहाँहरूले ट्रुनेट मसिन ममता दिदीले दियो भन्थ्यो, केन्द्र सरकारले दिएको। ट्रुनेट मसिनको काम आजसम्म थाहा पनि छैन। यो ट्रुनेट मसिन अहिलेको होइन, यो टिभीका जमानामा टेस्ट गर्दा पनि यो ट्रुनेट मसिन थियो। भर्खरै आइसिएमआरले एप्रुभ गरिदिएको, यसमा पनि टेस्ट गर्दा हुन्छ भनेर नयाँ गाइडलाइन जारी गरेको। त्यसमा दिनमा 12 देखि लिएर 15 म्याक्सिमम 20वटा मात्रै स्याम्पलहरू टेस्ट हुन सक्छ। तर त्यो ब्लक लेभलमा भयो भने ठिकै छ, ट्रुनेट पनि नहुनु भन्दा त्यो ट्रुनेट भएको राम्रो। तर यत्रो ठुलो जनतालाई त्यो सुविधा पुर्याउनका लागि चाहिँ हामीहरूले ट्रुनेटले काम गर्दैन। तल सिलिगुडीमा भए जस्तै हामीहरूलाई मसिन चाहिएको छ। मैले भने नि, मसिन केही पनि इस्यु होइन, मसिन केन्द्र सरकारले दिन्छ। सांसद उभिएर बोलिरहेको छु, केन्द्र सरकारले दिन भने मै किनेर ल्याइदिन्छु। एप्रुभल आइसिएमआरले दिने हो त म गराएर 3 दिनमा ल्याइदिन्छु। अब यहाँ जिटिएका प्रशासनले एउटा माइक्रोबायोलोजिस्ट किनेर ल्याउँदा भयो, भाडामा ल्याउँदा भयो, अध्यायमा ल्याउँदा भयो सिलिगुडीदेखि, या नयाँ नियुक्ति गर्दा पनि भयो। एकजना टेक्निसियन चाहियो, माइक्रोबायोलोजिस्ट चाहियो, 1-2वटा मसिन चलाउने टेक्निसियन चाहियो। त्यहाँ एउटी हामीहरूकी म्याडम पनि हुनुहुन्थ्यो अस्पतालमा, म्याडम छेत्री, नाम त बिर्सेँ मैले, उहाँ पनि निकै एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो यो उसका लागि, ल्याबका लागि। अस्पताल चाहियो भने भन्नु, टेस्टिङ चाहियो भने भन्नु, मेडिकल कलेज चाहियो भने भन्नु। म त भनिरहेको छु, त्रिवेणी छोडिदिनु। त्यो त्रिवेणी अब यति बेला त हेर्नुहोस् कि अन्धालाई के चाहियो भन्दा आँखा भनेको जस्तो अब कोभिड हस्पिटलै चाहियो बोल्दैछ। यहाँ नबुझी बोल्ने बाठाहरू धेर छन्। हेर्नुहोस्, त्रिवेणीमा जति पनि गर्दैछन् त्यो कोभिडका लागि हो, ठिकै छ, एउटा टेम्पोरेरी कोभिडका लागि त्यहाँ एरेन्जमेन्ट हुँदैछ। म भन्दैछु नि,
दार्जिलिङ र कालिम्पोङ दुईटै जिल्ला अस्पताललाई हामीहरू कन्भर्ट गरेर मेडिकल कलेज बनाउने केन्द्र सरकारले एप्रुभल पनि दिइसकिरहेछ। अब त्यसका लागि जिटिए र राज्य सरकारले त पहल गर्नु पर्यो नि। मैले पनि चिठी लिएको 6 महिना भइसक्यो, खोइ आजसम्म शून्य, केही पनि छैन, बोलेकै छैन। मसिन दिएन, अरे 18 लाखको मसिन, करोडौं रुपियाँको मेडिकल कलेज बनाएर दिएछ, त्यतातिर चाहिँ तिम्रो बोल्दैनौ। 18 लाखको मसिन दिएन, 18 म छु यहाँ सांसद उभिएको छु, 18 लाख दुईटै मसिन 36 लाख किनेर म ल्याइदिन्छु लु भन्नु त। अब तपाईले गर्ने काम चाहिँ गर्नु न। अरूका बन्दुकमा गोली के अरे काँधामा के अरे बन्दुक ताकेर अनि फायरिङ गर्दा थोडी न हुन्छ, मिसफायर पो हुन्छ त। त्यही भएर म भन्छु, हेर्नुहोस्, जिटिएले आफ्नो काम गरिदियोस्, राज्य सरकारले गरोस्, केन्द्र सरकारले जे पनि गर्नु छ त्यसको प्रतिनिधि म यहाँ उभिएको छु, म गर्छु। गए थे, उनसे बात हुई, ठीक से हुई, वो जैसा रिपोर्ट दे रहे थे उनके हिसाब से सब ठीक है। अगर ठीक है तो बहुत अच्छा है। और मैं सब सेंटर में जहाँ भी जा रहा हूँ मास्क और पीपीई किट साथ में लेकर के जा रहा हूँ। तो मैंने कहा उनसे लेने के लिए, उनका यह कहना था कि हमको ऊपर से ऑर्डर है कि बाहर से कुछ भी नहीं लेना। तो पता नहीं कहाँ ऊपर से ऑर्डर है। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे तो बचत हो गई, जिसको जरूरत होगा मैं उसको दे दूंगा। तो इतना कोई बड़ा विषय नहीं। क्या लगता है, मतलब क्यों नहीं लिया हम लोग? नहीं, मैं इतना फालतू कामों में दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। मेरा जो काम है मैं वो करता हूँ। ये फालतू की चीजों में जो है ना, उटपटांग चीजों में बुद्धि लगाता ही नहीं हूँ, इसलिए तो मैं काम कर पाता हूँ। नहीं तो इन्हीं चीजों में जो है बुद्धि घूमती रहेगी। चलिए, धन्यवाद। आज तपाईँले दार्जिलिङ हस्पिटलमा जुन भ्रमणमा आउनुभएको थियो, हिजो तपाईँ सिलगढीमा थियो, हिजो तपाईँको दार्जिलिङ आउने कुरा थियो होइन? हजुर, आज कुन कुन ठाउँमा तपाईँ परिभ्रमण गर्नुभयो? आज बतासे क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मेरो भिजिट भयो। सबभन्दा पहिले त सम्पूर्ण जनतालाई मेरो नमस्कार, गोर्खा सलाम। र यहाँको प्रशासन, जिटिए लगायत जति पनि हामीहरूका हेल्थ वरियरहरू छन्, मिडियाका साथी कर्मीहरू, अरू एनजिओ क्लबका साथीहरू, धेरै राजनीतिक पार्टीका दलहरू लगायत हामीहरूका एलायन्स पार्टीका दलहरू, सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। आफ्नो क्षमताका हिसाब, क्षमताभन्दा अलिक धेरै भनौँ न, सबैले काम गरेर आज हामीले कोरोना भाइरसलाई लड्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र यसै क्रममा आज म दार्जिलिङ आउन पाएँ। र दार्जिलिङमा आउँदाखेरि फर्स्ट मैले बतासे हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टर भिजिट गरेँ। त्यसको पश्चात अहिले म दार्जिलिङ अस्पतालमा छु। सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग राम्रो कुरा भयो। र यहाँ अहिले 380 को बेडवाला अस्पताल, एक्चुअलमा अहिले यहाँ पेसेन्ट 90 वटा छन्, तर कोरोना पेसेन्ट यहाँ कुनै पनि छैनन्। कुनै पनि अगर एउटा सिम्पटम डेभलप भएको कुनै पेसेन्ट आउँछ भने यहाँदेखि उनीहरूले उहाँहरूले सेम्पल कलेक्ट गरेर सिलिगुडीमा पठाउने गर्नेछन्। र अगर त्यो स्याम्पलको हिसाब मुताबिक अगर कुनै मरिज पोजिटिभ पाउँदाखेरि लगत्तै उहाँहरूले कोभिड हस्पिटलमा सिलिगुडी ट्रान्सफर गर्ने उहाँहरूको क्रम रहेछ। त्यो मैले जान्नमा पाएँ। र सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग जुन कुरा भयो त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टेस्टिङ लेबको छ। अब यो टेस्टिङ लेबको खाँचो मैले पहाडमा अघि नैदेखि देखिरहेको छु, किन भन्दा हामीहरूको सिलिगुडीदेखि डिस्टेन्स धेरै टाढो छ। तर आज त्यहाँ सुप्रिन्टेन्डेन्टको साथमा बस्दा बस्दै मैले हर्षवर्धनजीको फोन मिलाउँदा उहाँ त मिटिङमा हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको सेक्रेटरीसँग पनि मेरो कुरा भयो अहिले भर्खरै। र आउँदो दिनमा अब टेस्टिङ लेब हामीहरूको दार्जिलिङ अस्पतालमा पनि हुन्छ, त्यसका लागि मार्ग कसरी प्रशस्त गर्ने त्यसको कुराकानी पनि भयो। अहिले पहाडमा सबभन्दा ठुलो हेर्नुहोस्, हामीहरूको यहाँ कुनै पनि टेस्टिङ लेब जस्तो आज सिलिगुडीमा छ, अगर त्यस्तै लेब हामीहरूले यहाँ दार्जिलिङ अस्पतालमा राख्नु भने हामीलाई यो भाइरोलोजीको के अरे यो मस्ट हो। मतलब त्यो बाहेक हामीहरूले यहाँ कुनै पनि टेस्टिङ फेसिलिटी क्रिएट गर्न सकिँदैन। किन भन्दा माइक्रोबायोलोजिस्ट नहुन्जेल त्यो जुन मसिन छ कसैले पनि चलाउन सक्दैन। अब आज हेर्नुहोस्, यो भाइरोलोजीको माइक्रोबायोलोजिस्ट पहाडमा हजुरको सम्पूर्ण दार्जिलिङ कालिम्पोङमा कहीँ पनि एकजना पनि छैन, तर सिलिगुडीहरूमा धेरै छ। र त्यसको प्रक्रिया पनि सिएमएसलाई भनेर डिएमलाई भनेर हामीहरूले कुनैलाई ट्रान्सफर गरेर या नयाँ भर्ती गरेर त्यो गर्न सकिन्छ। र अब मसिनको कुरा छ, मसिन त 17-18 लाखको मसिन हो। मैले डक्टरलाई भनेको छु यहाँको प्रशासनले गरेर ठिकै छ, भएन भने सांसद नीतिबाट हुन्छ कि व्यक्तिगत नीतिले भए पनि म त्यो मसिन किनेर ल्याएर यहाँ इन्स्टल गरिदिन्छु। र मैले डक्टरलाई यो पनि कुरा भनेको छु कि त्यसका लागि प्रोसेस कागजी कारबाही के गर्नुपर्ने हो एज पर आइसिएमआर गाइडलाइन्स उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ। र मलाई लाग्छ चाँडै अब यसको मार्ग प्रशस्त हुनेछ। अब हजुरको कुनै प्रश्न छ भने गर्नुहोस्।
रविजी तपाईँले हामीसँग सञ्चार माध्यमसँग केही दिन अगाडि पनि फोन वार्तालापमा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो दार्जिलिङमा साथै पहाडी क्षेत्रमा तपाईँले अभियसली एउटा टेस्टिङ ल्याब साथै माइक्रोबायोलोजिस्ट जो भाइरस लिएर काम गर्छ उहाँहरूको ट्रान्सफर गरेर ल्याउने एउटा योजना तपाईँले चारभन्दा चारो लिएर आउनुहुन्छ त्यो विषय कतिको पहल हेर्नुहोस् दाजु हामीले कुरा गर्दा कहिले पनि दाजु क्वेसन सोधेर नभाग्नु हजुर दिँदैछु हामीले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा हामीले एकदम डेप्थ सुगुन गरेर बुझेको हुनुपर्छ के छ भने हेर्नुहोस् मैले अघि पनि भने यहाँ टेस्टिङको मसिनको खाँचो छैन त्यो मसिनलाई चलाउने अपरेटर त चाहियो नि त माइक्रोबायोलोजिस्ट जुन म भन्दैछु एउटा सुपरभाइजर त चाहियो हामीलाई टेक्निसियन चाहियो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो एउटा रुम चाहियो इन्डिपेन्डेन्ट रुम चाहियो त्यसका लागि यी सबै कुराहरू पनि त त्यो पनि त हामीले हेर्नु पर्यो यत्तिकै मसिन चाहियो मसिन ल्याएर चाहिँ हामीले के गर्ने आज हेर्नुहोस् दार्जिलिङ क्षेत्र हिजो म नक्सलबाडी खोरीबारी विभिन्न क्षेत्रमा गएँ त्यहाँ ओटीको फेसिलिटीहरू क्रिएट गरिदिएको छ तर 3 सालदेखि कुनै डक्टरको भर्ती गएको छैन ख्याल लागेर गइसक्यो मसिनहरू त्यो अवस्था त हामीहरू दार्जिलिङमा हेर्न चाहँदैनौँ नि त्यही भएर हामीले यहाँ हेर्नुहोस् यो प्रशासनको लापरवाही हो यो जिटिएको लापरवाही हो उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ भने यो मसिन लगाउन लागि केही पनि त्यत्रो गाह्रो केही ठुलो काम होइन एउटा 17-18 लाख रुपियाँको मसिन किनेर राख्नु एकजना मान्छे एपोइन्ट गर्नु अलिकति टेक्निसियन चाहियो त्यति मात्रै त हो नि तर त्यतातिर नलागेर फलानाले दिन्छ ढिम्कानाले दिन्छ गाना मात्रै गाउँदा हुँदैन काम गरेर देखाउनुपर्छ त्यो अवस्था मैले देखेको छु यहाँ खालि बोल्ने बाठा भएर बोल्ने मात्रै धेर छन् तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्तिर चाहिँ लाग्नु पर्यो मैले अस्ति सोसियल मिडिया मसिन चाहियो भन्दा हुँदैन राइटिङमा लेखेर दिनु न हामीलाई मसिन चाहियो अनि मैले त हेर्नुहोस् यहाँसम्म पनि गरेको छु स्वास्थ्य मन्त्रीलाई आइसिएमआरको चेयरम्यानलाई हामीहरूले पहाडमा मसिन इन्स्टल गर्नका लागि के आवश्यकता छ हो त मलाई बताइदिनु त्यसकै हिसाबले म यहाँ प्रशासनसँग कुरा गर्छु म त्यहाँसम्म पनि चिठी पत्र गरेको छु तर आज एनिवेज डक्टरसँग राम्रो कुरा भयो यहाँ उहाँले रुम पनि क्रिएट गर्नुहुनेछ र आइसिएमआरको गाइडलाइन्सको हिसाबले के कागजहरू फुलफिल गर्ने उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नु छ म सिएमओएच डिएम प्रशासनलाई कुरा गरेर एकजना माइक्रोबायोलोजिस्ट ल्याउने यहाँ ट्रान्सफर गर्ने त्यसका लागि म कुरा गर्छु र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग मेरो कुरा भइसक्यो उहाँको सेक्रेटरीसँग उहाँले मसिन पनि दिनुहुनेछ र चाँडोभन्दा चाँडो म कोसिस गर्छु कि यो मसिन पाइसक्दा हामीले आइसिएमआरको एप्रुभल पनि पाऊँ र पहाडले यो महामारीका समयमा यो मसिन आउँदा एउटा ठुलो राहत पहाडको जनताले पाउनु छ तर हेर्नुहोस् आज मसिन नभएको होइन मसिन त सिलगढीमा पनि छ तर सिलगढीमा मसिन हुँदा पनि आज किन 10 देखि 12 दिन बादमा मात्रै मान्छेको यहाँनिर कोरोना नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो त्यसको रिजल्ट आउँदैछ त्यतातिर कसैले प्रश्न गर्दैन आज सबैले मसिन भनिरहेको छ घर घरमा राख्ने मसिन थोरै न हो मसिन सिलगढीमा छ त त्यहाँ टेस्ट भएकै छैन 15 दिन 20 दिन लाग्छ मान्छेको टेस्ट रिपोर्ट आउनको लागि मान्छे त घर पनि फर्क्यो घर फर्केर ससुराली पनि घुमेर अरू कता घुमिरहेको छन् 20 दिन बादमा थाहा पाउँदैछन् मान्छेले पोजिटिभ हो फेरि त्यसलाई पक्रेर लिएर आउनु पर्यो पुरा कन्फ्युजन छ मतलब एउटा त मैले के देखेँ भने प्रशासन जिटिए आपसमा तालमेल कोअर्डिनेसनको अभाव देख्दैछु म अनि कुनै पनि हामीहरूको जनता हामीहरूको भाइ बहिनीहरू बाहिर छन् एक्चुअल उहाँहरूले चाहिँ यो प्रोटोकल के फलो गर्नु हो भन्ने आजसम्म कसैले थाहा छैन म त कन्फ्युजनमा छु अहिले अब कुनैले 7 दिन होम क्वारेन्टाइन इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् 7 दिन घरमा बस्नु अरे कुनैलाई 14 दिन घरमा बस्नु अरे अब म पनि सिलिगुडी आएँ 14 दिन बसेँ बिचमा एक दिन टेस्ट गर्न गएको कुनैले भन्छ अहिले तपाईँ स्वेब टेस्ट गराउनु भोलिदेखि जान पाउनुहुन्छ फेरि डिएमले भन्नुहुन्छ होइन 14 दिन त बस्नै पर्छ त्यो कोअर्डिनेसनको अभाव पनि मैले देखिरहेको छु त्यसले गर्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई एउटा कन्फ्युजन जस्तो भइरहेको छ तर हेर्नुहोस् म यति भन्न चाहन्छु चाहिँ यो प्रोटोकल के फलो गर्नु हो भन्ने आजसम्म कसैले थाहा छैन म त कन्फ्युजनमा छु अहिले अब कुनैले 7 दिन होम क्वारेन्टाइन इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् 7 दिन घरमा बस्नु अरे कुनैलाई 14 दिन घरमा बस्नु अरे अब म पनि सिलिगुडी आएँ 14 दिन बसेँ बिचमा एक दिन टेस्ट गर्न गएको कुनैले भन्छ अहिले तपाईँ स्वेब टेस्ट गराउनु भोलिदेखि जान पाउनुहुन्छ फेरि डिएमले भन्नुहुन्छ होइन 14 दिन त बस्नै पर्छ त्यो कोअर्डिनेसनको अभाव पनि मैले देखिरहेको छु त्यसले गर्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई एउटा कन्फ्युजन जस्तो भइरहेको छ तर हेर्नुहोस् म यति भन्न चाहन्छु कुनै मसिनले र कुनै डक्टरले कोरोनाले बचाउनु होइन र कुनै दबाईले पनि हामीहरूलाई कोरोनाले बचाउँछ भन्नु पर्दैन हामीहरू स्वयं यो कोरोनादेखि बाँच्न सक्षम छौँ
त्यसका लागि बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउनु पर्यो, बोल्दाखेरि मान्छेसँग एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, मिडियाका साथीहरूले पनि त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। 2-2 मिटरको ग्याप राखेर बाहिर निस्किँदा हामीहरूले मास्क लगाएर निस्क्यौँ भने अरू कोरोनाले केही डराउनु पर्ने छैन। अब रिकभरी रेट हेर्नुहोस्, आज हिन्दुस्तानमा 2,80,000 कोरोना पोजिटिभ सङ्ख्या भइसक्यो, घर पनि फर्के। वर्ल्डमा पनि रिकभरी रेट 50% छ। अब बङ्गालको अर्कै कुरो छ, बङ्गालमा अहिले 40% मात्रै छ रिकभरी रेट। तर दुनियाँमा र भारतमा 50% मान्छे जाति हुँदै घर पनि फर्किँदैछन्। डराउनु पर्ने केही पनि छैन। अब डेथ रेट हेर्नुहोस्, 2.8% छ हिन्दुस्तानको, वर्ल्डमा 4.75 आसपास छ। 2.8% को मात्र डेथ रेट छ र रिकभरी रेट अहिलेसम्म 50% छ। रोजै 0.5% 1% बढिरहेको छ। जित्न सक्छौँ, हामीहरू सबै मिलेर कोरोनालाई हराउन सक्छौँ, हामीहरू सक्षम छौँ। तर पहाडमा मैले आज आउँदाखेरि के देखेँ भने भिडभाड, गाडी, ट्राफिक, 50% मान्छेले मास्क लगाएकै थिएनन्। यो चाहिँ एउटा लापरवाही। अलिकति हामीले सतर्क हुनुपर्छ। कोरोनासँग डराउनु पर्दैन, तर जोगिन चाहिँ धेरै आवश्यकता मैले देखेको छु। र अलिकति हामीले यो 2-4 वटा सोसल डिस्टेन्सिङ यानि एउटा फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गऱ्यौँ, मास्क लगायौँ, हात धोइराख्यौँ, आवश्यकता हुँदा मात्रै बाहिर मार्केटमा र दोकानमा निस्क्यौँ भने हामीहरू कोरोनालाई हराउन सक्छौँ। आउँदो 15-20 दिन धेरै अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, किनभने हामीहरूका माइग्रेन्ट वर्कर स्टुडेन्टहरू फर्केर घर आउँदैछन्। उहाँहरूको 14-15 दिन सिम्पटम डेभलप हुने पिरियड खत्तम हुन्छ, समय एउटा समाप्त भएर जान्छ। हामीहरूले अलिक जोगिएर बस्यौँ भने यो पहाडलाई चाहिँ कोरोनाले त्यति छुँदैन। तर अब यो आउँदो 15-20 दिनमा यो सङ्ख्या पनि बढेर जान्छ, किनभने अब टेस्टिङ हुँदैछ, कोरोना पोजिटिभै आउँदैछन्। त्यतातिर अलिकति हामीले सावधानी बरत्नुपर्छ। यी सानसाना कुरालाई हामीले मानेर गरेर गयौँ भने मलाई लाग्छ हामीहरू यो कोरोनालाई हराउनमा सक्षम छ। तर त्यसका लागि हामीहरू सबै एक भएर काम गर्नुपर्छ। यो बिजेपी पनि हुनु पर्यो, टिएमसी, काङ्ग्रेस, सिपिएम, जिटिए, प्रशासन सब एक मुट्ठी भएर काम गर्नु, अनि मात्रै हामीहरूले यो कोरोनालाई हराउन सकिन्छ। अब यहाँ बाटो भएर काम छैन, लाटो भएर बरु एक भएर काम गर्यो भने कोरोनालाई हामीहरू छिटै हराउन सक्छौँ। तपाईँलाई लाग्दैन 1947 देखि 2020 सम्म सेन्टरमा जुनै गभर्मेन्ट आएको छ उनीहरूको लागि इन्डियनको आबादी अहिले 135 करोड आबादीको 1% आबादीको मरिजलाई एकसँगै इलाज दिनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डियामा छैन। हामी आम वेतनमा करोडौँ अरबौँ खरबौँ खर्च गरिसकेको गभर्मेन्टको जुन मैं समझ गया। यो तपाईँले चलो उत्तर तो मुझे देने दो भाई, समझ गया मैं। देखिए क्या है मिलनदा, भारत आज अमेरिका नहीं है, भारत आज यूरोप भी नहीं है, भारत आज इटली भी नहीं है, ना ही भारत आज दुबई है। ये वास्तविकता है कि स्वतंत्र के 72 साल बाद भी हमारी जो भारत की चिकित्सा पद्धति है वो आज भी लाचार है। और जो है इतने सालों के अंदर में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस रही, सीपीएम भी रही और बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन आज तक जो है स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी होती रही। पहली बार जो है ये प्रधानमंत्री ऐसे थे 2014 के बाद, हेल्थ बजट भी बढ़ा है। दूसरा आप देखिए, अब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर में आदमी टैक्स देता है, फिर वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसको पता है सरकार उसका पूरा खर्च करेगी, उसकी पढ़ाई की, उसकी पेंशन की, उसकी स्वास्थ्य की। वर्चुअली हिंदुस्तान भी उसी रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए 50 करोड़ से ज़्यादा आबादी को कवर करने के लिए जो आयुष्मान भारत योजना है, ये वही तो है, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोग जब इलाज कराएंगे, और वो भी प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर में है, सरकारी भी है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी, लोग जाके इलाज कराएंगे, मुफ्त में कराएंगे। तो ये जो आप पूछना चाह रहे हो कि अभी तक ध्यान नहीं दिया, ये सच्चाई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और पिछले 5-6 साल से इसमें काम हो रहा है, और अभी भी कोरोना संकट के समय में पहले दिन की घोषणा ये थी कि 15,000 करोड़ रुपया हम जो है स्वास्थ्य सेवा के लिए लगाएंगे, और उसमें से 126 करोड़ रुपए मशीन खरीदने के लिए बंगाल सरकार को भी दे दिया है। तो ये वास्तविकता है, लेकिन इस पे काम चल रहा है। मैं तो बंगाल की सरकार से
जीटीए अगर उनकी सुनवाई होती है, मुझे डाउट है, अगर उनकी होती है तो जीटीए को भी प्रेशर करना चाहिए मुख्यमंत्री को कि आयुष्मान भारत जो है दार्जिलिंग क्षेत्र और बंगाल में जल्द से जल्द लागू करे, जिससे हमारे चाय बागान में काम करने वाले लोग, सिंकोना बागान में काम करने वाले श्रमिक, जो हमारे आम गरीब जनता जो शोषित है, पीड़ित है, हमेशा से ठगा है जिन्होंने, उनको जो है इसका स्वास्थ्य का बहुत बड़ा लाभ होगा। आज देखिए कोविड के लिए अगर कोई आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाए तो अपने जेब से पैसा नहीं खर्च कर सकता। कल को मान लीजिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज शुरू हो, किसी को पैसा देना पड़े तो वो संकट में आएगा। उस समय ये आयुष्मान भारत योजना काम आ सकती है। हर एक को 5-5 लाख रुपए की बीमा इस स्कीम के माध्यम से मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं पिछले 6 साल में। हिंदुस्तान को परिवर्तन करने के ही काम हुए हैं। आज तक जो है राजनीति के लिए जो है सरकारें चलती थी, पहली बार सरकार ऐसी बनी है जो हम चाहते हैं कि देश के अंदर में परिवर्तन आए, चेंज आए, आम जनता, गरीब जनता के लिए काम। अच्छा राजा जी, अब इतने दिन बाद आया है, प्रोग्राम क्या है समष्टि आपने आपका समष्टि? देखिए आज तो मैं दार्जिलिंग में हूँ, आज क्वारंटाइन एक विजिट किया, अस्पताल में हूँ, कुछ लोगों से मिलूंगा। मैं हूँ अगले 15-20 दिन तक पहाड़ में ही हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सारे डिवीज़न के जितने भी अस्पताल है, जिला के अस्पताल है, उसको विजिट करूँ। जितने भी ब्लॉक के अस्पताल कवर हो सकते हैं मैं वो भी कोशिश करूँगा। सब जगह जहाँ जा रहा हूँ खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। हामीहरूको नेपाली भन्छ नि कसैले लिएर जाँदैछु भनेर, थोड़ा पीपी किट, मास्क वो भी लेकर के जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि धरातल में जो ब्लॉक लेवल पे या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो कितनी दुरुस्त है, कितनी उचित है, नहीं है, उसकी जानकारी मैं लेना चाहता हूं। और उसके बाद आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई हो सकती है, केंद्र सरकार कहां सहयोग कर सकता है, राज्य सरकार कहां कर सकती है, उसके ऊपर काम होगा। लेकिन मैं पहाड़ के लिए एक अच्छी बात बताता हूं, केंद्र सरकार ने एक अस्पताल दार्जिलिंग के लिए और एक मेडिकल अस्पताल कालिम्पोंग के लिए, 2 मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल केंद्र सरकार दे चुकी है। अभी थोड़ा सा जो है राज्य सरकार ने उसके ऊपर में थोड़ा सा काम करना है। अगर राज्य सरकार और जीटीए मिलकर के काम करेंगे तो आने वाले समय में दोनों जिलों के लिए, 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे को जो है मतलब मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द मिलेगा। बस।